السلام علیکم، چلیں شروع کرتے ہیں۔ جیپ کی چھت کے اوپر بیٹھ کر نیلتر ویلی سے سترنگی جھیل کی طرف اور آپ کو دکھائیں قدرت کے حسین نظارے۔ وہ اب موبائل پکڑا ہوا ہے نا ابھی۔ یہ ہے جی لتر ویلی، نینتر ویلی، نینتر ویلی، نلتر۔ اچھا تم بول دو۔ ہیلو مسٹر بلوچ، وہ تارے ہیں ادھر دھیان سے۔ ایک آدھ پیچھے رکھنا، یاسر نہ ٹیک لا کے بھائی، یاسر بھی ٹھیک ہے۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ، لیکن ذرا آف روڈ ہے۔ کام کر گورنمنٹ کام کر رہی ہے یہاں پر روڈ کے اوپر، اور ہوٹلز وغیرہ بھی یہاں پر اویلیبل ہیں۔ یہ سامنے مسجد ماشاءاللہ۔ یہ ہم وادی کے جو درمیان جو ایک چھوٹا سا ولیج ہے، یہاں سے گزر رہے ہیں۔ کمورا ولیج، لوگوں کی یہاں کھیتی ہے، کھیت وغیرہ۔ ہم لوگ جیپ کی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیپ کی چھت کی جو گرل ہے وہ بہت چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے ذرا ہمیں اب پریشانی ہو رہی ہے۔ بابا جھوٹ بول رہا، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، حوالہ ہے تارا دیکھ کے۔ چوکڑی مار کے بہت ہی بیٹھے تھے۔ کیمرہ ادھر کر لے بھائی۔ یار ہمارے سنگ نکلے ہوئے، پاگل ہیں ہم۔ ہوٹل بھی اویلیبل ہے یہاں۔ یہاں کے مقامی لوگ پولو پولو درخت آیا آتی گور آئے پولو والا کوئی تاروں کا دھیان کر، پاگل تارے ہیں۔ یہ کسی کی جیپ کھلی پڑی ہے، للی پڑی ہے۔ اسپیکر چلاؤ، اسپیکر نیچے ہے، چلائیں گے کس پہ؟ بلوٹوتھ پہ۔ موبائل فری ہے، موبائل فری ہے۔ رہن دے، پھر نہ منگی، پھر نہ منگی۔ لکھا ہوا چندہ برائے
तमीर मस्जिद में मैंने लगा चंद प्लाट ज़रा सरबस दलान, अरे क्या लिखा है? चंद्राए तमीर मस्जिद लिखा हुआ है। बाबा जी तारे देख के अल्लाह की कसम तारे दिखाएं। ये देखें यहाँ पे लोगों की तारे बहुत नीचे हैं, उनको ऊपर करना चाहिए हुकूमत को। लोगों की तारीफ। तुम्हारा हौसला करीदा होंगे यार, जज्बाती नहीं होता अल्लाह के बंदे कुछ पता तो है, जाना भी है आए भी हैं। ये तो नहीं हूँ भी जो दिल करी जाऊगा करी जिद्दत जिद्दी जावांगे, इसलिए नेगोशिएशन कर रहे थे तुम जज्बाती हो गए यार। ये की गल हुई आप ना बुला लो हर चीज़ पूरे करो भाई, करो बुलाओ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। सीधर वजह जीप की सीट में बहुत आग देख के। और ये यहाँ पे लकड़ियों का काम और इधर से लकड़ियों का काम डालने में जाती सीन चल पापा इधर पे हाथ बना वो एक एक वो खा रही है जाके अपन ना मुँह से सोना पैना, मुँह से सोना पैना जाके अपन। छापे लगने अपन छापे यार तुम इंग्लिश में बोल दो इन चीज़ों को। हाँ हाँ सही है यार, वीडियो भी खराब नहीं होगी, लोग घर वाले भी देखेंगे, जाहिर सी बात है। घर में देखने वाली नहीं है, कर ली तुम तरसे रहना। आप ही क्या गाड़ी ना कटो तेरी बुकी बहुत कमीने हैं। बेचारा दिल लगी है कि सानू जबरदस्त चढ़ाई काम हो। जी आज का 1.5 लाख की लोड है। ये जगह पे कब्जा किया ये वो हिसाब होया वो याद है जिहदे धमाल फिल्म दे विच दरवाजे तो लिया के चुप जाता जो बताना नहीं। हाँ तो मैं नहीं बताया दरवाजा लग गया था गल भी दोबारा होती है ये सीन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ चलो ठीक है बात तो पढ़ लेंगे
ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾਪਸੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੂ ਵਾਲੀ ਚ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸਵਾਦ ਚੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟੇ ਕਿਤਾ ਦਾ ਖੋਫ ਆਂਦਾ ਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੀ ਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਟਰ ਸਪੀਡ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ सही ऑफ रोड है वो। ਉਹ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨੰਤਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ याद होते मिले। अबे कोई खाने को कोई भी चीज़ खाने को आ जाए ना तो बस चुप करके जो खा लिया करो, हंसी खुशी बोलो, ज़बरदस्त है। हाँ वो आगे वाला बंदे को देखो तुम। हाँ अब्बास हाँ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਜਰਾ ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। मैंने तो खुल के खाया है, सही बात है। बहुत ज़्यादा एहतियात यार। मैंने इन सबसे ये बात की, मैंने कहा ना कोई ऐसी बात है जगह लगती हाँ ਧੀ ਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ 10 ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा वो जो सिग्नल ही जा रही है जगह नहीं है। हेलो उस्मान। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ रोड ना होने की वजह से छोटा रोड होने की वजह से जो है हमें रुकना पड़ गया है और जीप आगे से आ रही है जिसको हमने रास्ता दिया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत और आला किस्म की जीप है, फुटबॉल की तरह की। पीछे इसके कंडक्टर भी लटक रहा है। मंसूर उधर हो जा। ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जगह। अब कौन आ रहा है? जगह है यहाँ से गुजरने की? नहीं दिया, रुक जा तू। आगे से 2 जीपें आ रही हैं जिसकी वजह से नीचे बहुत खूबसूरत खूबसूरत दरिया पे। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? हाँ तो यही है नंतर रैली। और नहीं बाबा हाँ और कहाँ है? ये वैली में ही घूम रहे हैं हम लोग। आए हम लेट हो गए हैं चाय पी के चक्कर में। और आ जाएंगे अभी। ये प्राडो ये क्या तरीका है?
ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਹ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਜੱਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ अन्ना रियाज वो कौन है? बल्ली तो ये भाई को तो यहाँ नहलाते हैं ना। ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੈ अल्लाह ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ चल 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 शाबाश 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 चल 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 वाह जी वाह पानी जबरदस्त ओ चल 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 तेरा ब्लॉग होगा शाबाश 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 चल और चलो चल खींच 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 चल 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 शाबाश ओए आओ परे हटो पहाड़ियां नहीं सी बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हवा और पीछे दो लौंडे दो मरासी साथ हैं हमारे पीछे ਮੈਂ ਯਾਸਰ ਦੇਖ आगे रास्ता खत्म आगे रास्ते ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ अबे यार ये क्या है आगे खत्म है रास्ता किसने कहा है भाई खत्म है खत्म है बहुत ही खतरनाक ओ यार थोड़ा सा अपने लिए तुम लोग बना लो रास्ता सालो ये जीपों वाले भी ना यार यार ये थोड़ा बहुत खुद अपना अपने लिए तो ट्रैक सही कर ले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ऐसे पैर है ना मैं कहाँ करके कह रहे हैं मैं कहाँ करके तरफ गया फटना उनका रोज का आना जाना है ओ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ भाई हम पैदल चले जाते यहीं रोक ले और यहीं रोक ले हम पैदल चले जाते हैं पैदल क्या चले हो गया बाबा ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ओ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ हाँ ओ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਦੇਖ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਿਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਖੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਣੀ
وہ اگے کدھر جانا ادھر جانا ہے بہت ہی خطرناک راستہ. بھائی اب میں پیدل وہاں تک جاؤں گا, پیدل وہاں تک جاؤں گا, یہاں سے جہاں تک ایک بابا ٹنڈا دیکھیے بابا ڈنڈا ہو گیا ہے اگے پہلے بابا سنگا ہوں ڈنڈا. یہ ہے جی جنتر ویلی. اور بابا نلتر بابا نے لگائی کا نائی پر جنتر بابا صرف پہلی جگہ جے ہی لایا. یہ یہاں چھلتر ویلی ہے. نہیں نام بدل دو ہیں لوگ کی کہو گے وہ نئی جگہ ایکسپلور کر کے آتے ہیں موڑ کے پھر آگے آگے لوگ ایکسپلور کرو گے. بابا لبو جی ویڈیو دیکھ کے گئے تھے. بابا کہتے لال پری ویلی. ابھی تک کوئی پری نظر نہیں آئی یہاں. لیکن نظر آئی سی لیکن تھوڑی بہت ہی زبردست. شاباش 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 شاباش. اور کھوتے آ جلدی چل. موٹر سائیکل پہ نہیں آ سکتے. موٹر سائیکل تو میں کہتا ہوں وہ روڈی جو آئی تھی پیچھے جہاں روڈ بن رہا تھا یار وہ یامے والا وہ اسی لیے تپا ہوا تھا بیچارہ واپس آتے ہوئے. وہ جو ایک ہاں افسردہ افسردہ جا رہا تھا. نئی جگہ ایکسپلور کرنے آیا تھا لیکن مجھے پتا چلا یہ تو بابا نے پہلے سے ہی آلریڈی ایکسپلور کی ہوئی ہے. بک کی ہوئی ایک طرح میرے اتنے آئی جانا. بابا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. بچارا ڈبا پہ طریقے کا سہارا تو لینا ہی ہے. آج 9 بجے تو پہلے تم لوگ اٹھتے ہی بہت دیر سے ہو, پھر اٹھتے بھی نخرے کر کر کے ہو. اوپر سے تم لوگ غائب ہو جاتے ہو پھر ادھر ادھر. صبح 6 بجے نکلنا ہے. ہیلو صبح 6 بجے نکلنا ہے اگر خنجراب جا کے دیکھنا ہے تو. کتنی دور آ جائے اب ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ 2-3 چیز لے ہیں وہ دیکھیں. واپسی پہ 0 پوائنٹ جہاں چوکی نہیں رکے ادھر سے تھوڑا پیچھے ایک 0 پوائنٹ ہے وہ دیکھیں. وہ جو فوجی تھا نا وہ سانے وال کا تھا وہ کہہ رہا تھا اچھا کوئی 0 پوائنٹ آج بھی دیکھیں. 0 پوائنٹ میں کافی آدھے گھنٹہ پیدل ہے. دیکھو نا کس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ علاقے کا بھی ان کو بھی کافی عرصے بعد جو ایک بندہ مقابلے کا مل جائے کر لیتے. یار یہ 32 GB کارڈ لگتا ہے ختم ہو گیا. بابا جی آپ اپنا کارڈ چینج کر لو. دے دو نا. گھڑی کے پیچھے SD کارڈ ایرر دے دیتا ہے وہ. میرے تو صحیح چل رہا تھا. پتہ نہیں کیسے صحیح. چلو وہ آپ دے دیں نا. وہ میں ویڈیو بناتا ہوں بار بار آ جاتا ہے SD کارڈ ایرر SD کارڈ. ہاں تو نکال دینا. میں چاہتا ہوں پرانے وقتوں میں نا ایسے ہاتھیوں پہ اور اونٹوں پہ بیٹھا کرتے تھے لوگ.
इधर वो बच्चा कहता है मैं पैदल घंटा पूरा वॉक कर जाता हूँ। हाँ तो जाते जाते बच्चे यार, वो मैंने देखा बाबू सर टॉप से आगे जाके बच्चा पैसे लेने के लिए, इतने छोटे छोटे से 5-5 साल के बच्चे बच्चियाँ गाड़ी के पास भाग रही चढ़ाई पे। हाँ वो तो जाहिर से बचपन से उनकी प्रैक्टिस है, हमारी तो यहाँ पर वो ऐसे पैदा ही होने हिरन दे बच्चे सीखे ओ। जाए कैंप होता सीखे भाई उनका पैदाइशी यही है। कहता बाबा कहता 5-5 साल के बच्चे उनकी बचपन से प्रैक्टिस है। 5 साल ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ बचपन ਹੁੰਦਾ। भाई जब बचपन से ही इनकी प्रैक्टिस होती है। ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ वही तो क्या ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। अबे यार अब तुम्हारे आगे क्या मैं बीम बजाऊं। बीन होता है, बीम नहीं होता। बीम बजाऊंगा क्या बीम। ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਐਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। बोर हो गए थे मैं तो सो गया सीगा। यार। तू कैसा बंदा है यार, कोई बंदा बिस्किट पापड़ कोई निमको शिमको ले आता है, कैसा है यार तू यार। कोई ये तो हमारे साथ ऐसे जाती तो ना करो ना यार तुम। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਆਉਂਦੇ। और नहीं अब यहाँ क्या बंदा पीछे से लेके आता है। ये है वो रास्ता, वो जो वीडियो में दिखा रहा था मैं। लेके आओ मोटरसाइकिल। ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ। ਹਾਂ कल आयल चेंज ਮਿਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ नहीं, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। अच्छा मिस्त्री ढूंढेंगे ना पहले वहाँ। ये मुर्तसार है नहीं जरा हाँ। पीछे बनैली का काम कराया है। नहीं वो नहीं बोल का। ये है जी जंतर वैली। ओहो। और ये रोड देख लें आप कैसा है। और हम यहाँ बाइक लाने की सोच रहे थे लेकिन अक्लमंदी की हमने, जीप पे आ गए हैं, बाइकें पीछे खड़ी कर दी हैं हमने। और अगर हम यहाँ बाइकें लेके आते तो रुल जाते हैं। और ये दो यहाँ के मकामी लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। हाँ हाँ कोई वो करा के 70 चाइना भाई। पहाड़ के कंधे आ। बेटा कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो हैं? गिलगित से। वाह चाइना बाइक पे गिलगित देसी है हमारी। पापा कैमरा तो उत्ते कर थल्ले की दिखा रहे हैं। ये आदि तू तो यहाँ से पत्थर ढूंढ ले। ये यहाँ पर रोड ही डल गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ कारपेट रोड बन जाएगा। गवर्नमेंट ने रोड ही डाल दिया यहाँ पर, बस बिल्डोजर आने हैं और क्रेनें आनी हैं। और ये अब हम झुकेंगे यहाँ से, ये देखें और ये यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का कारपेट रोड बनेगा। और यहाँ आगे पीछे होटल और पेट्रोल पंप और खान साहब के फरमाइश के ऊपर यहाँ पर जो है वॉशरूम बनेंगे बड़े खूबसूरत से। हाँ जिनकी फीस 50 रुपये होगी। हाँ होती भी दिखाओ ना यहाँ के लोगों की। और ये मकामी जानवर है यहाँ का जो कि हमने भी रात को यही खाया था। नहीं हमने काउट खाया था। वो यहाँ तो देख। और ये कौन आगे हैं, और ये बाइकर्स हजरात नजर आ रहे हैं हमें बहुत। बल्ले 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 माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं? वेरी गुड वेरी गुड। और CB 150 क्या होंडा 125। बल्ले बल्ले माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूब। आराम आराम से जाना यार। और ये देख लें आप यहाँ पर
روڈ پہ کام ہو رہا ہے بہت زبردست قسم کا. اور یہ چڑھ جا او بابا بس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. فیصل وہ ہے فیصل. اور یہ نالا آیا ہے, یہ دیکھیں پانی جا رہا ہے. یہ وہ گلیشیئر نے تھوڑا سا پیشاب کیا وہ وحید بھائی دیکھ لیں آپ, یہ او گاڑی لگتا ہے پہلے سے بھی پہلے گیئر میں ہے. ڈرائیور بار بار ہارن مار رہا ہے, آگے بہت ٹریفک ہے. مار نہیں رہا, ہارن بجانا ہوتا ہے. اچھا اچھا, ہارن مارنا ہو کیا وہ آپ تو پہن دی سری میرا ٹیچر ہے ہر گل چ. پاپا دیکھیں جو بندہ غلطی کرے اسے سمجھانا چاہیے, جس طرح اب آپ ہمیں سمجھا. یار ابھی تو تم نے بندر دیکھے تھے وہاں پر جب ہم, ہاں جی کہاں دیکھے تھے؟ وہ ایک نہیں یار ابھی پیچھے, ابے نہیں یار وہاں نہیں گئے تھے جہاں وہ اوپر لے کے گیا تھا اور فوراً نیچے آ گیا تھا. شہباز ادھر دو بندر دیکھے, ٹھنڈیانی نکال کے 2 بندر دیکھے تھے میں نے. ٹھنڈیانی میں وہ ادھر 2 نہیں تھے, اچھے خاصے تھے. میں ادھر تھوڑی دیر رکا بھی رہا ہوں. آگے بات میں ادھر دیکھتے رہے تو نہیں تو نے دیکھا نہیں فیملی, بندروں کی فیملی دیکھی تھی. اور یہ دیکھیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت قسم کا پانی کا جھرنا, نہیں یہ تو جھرنا کہیں گے, کیا کہیں گے, نالا. اور یہ پھر ہم آف روڈ پہ چڑھ گئے ہیں. بابا چڑھ گیا آف روڈ. بابا آف روڈ پہ چڑھ گیا. اور یہ بہت ہی زبردست بیوٹیفل. ادھر سے پوچھو یار, ایک اور آدھی ادھر کوئی کھان شکر ہے ہمارے بندے کو بھی کچھ خیال آیا ہے, رہن تو جاؤں. رحم آ گیا ہم پہ. چپس وغیرہ نہیں ہے نا, چپس بسکٹ وغیرہ یہ چپس سمیل تو آ رہی ہے یار. یار چپس ہیں, نہیں. چپس ہیں بھائی. روکنا بھائی جان, گجر صاحب روکے ذرا. بلے بلے, واش روم دھیان سے کرنا بھائی. یہ تو بہت ہی خوبصورت, بہت جدوجہد کے بعد جیسے ہم جنگ لڑ کے آ رہے ہیں روڈ کے ساتھ. واپسی آتے ہیں بیٹا, واپسی آتے ہیں. یہ وہ دکان والے ہیں, گاڑی والے. کون سے؟ یہ جو پیچھے کھڑا ہوا تھا. اچھا تو پھر جا, اس نے آواز دی ہے. جا پھر تم ہی دے آؤ اس کو. یار یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے, بس آنے کا مسئلہ ہے. میرے ملتان کے ساتھ ہوتی تو میں روز آ جاتا یہاں. یہ راما جیسے ہمارے آس پاس سارے منحوس علاقے ہیں. بستی ملوک سب سے اچھا ہے, اور کھانے وال, راما, پتہ نہیں کیسے راں بن بوسن. یہ گائے کے بچے آ گئے ہیں یہاں پر, اچھا بہت پیارے پیارے بچے ہیں یہ. چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. ہاں نا. یہ کون سی جگہ ہے؟ ادھر کیا, یہ گائے کے بچے ہمارے ساتھ ریسے لگا رہے ہیں. دیکھیں یہاں کے لوگوں کی کھیتی باڑی کتنی خوبصورت ہے. واہ جی واہ. اوے اسد کی آواز نہیں آ رہی مجھے. یار یاسر بھائی, یہ نا پہاڑ تو نہیں ہائکنگ کر سکتے سے. ہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے. نہیں کیوں ہیلی کاپٹر؟ ہاں ہاں تو ایک سلنڈر کا کو لے کے جاؤ نا ساتھ, یا پائپ کھینچ لو ایک. کٹو گھٹ نا بندہ سال اتنے رہے. ہاں 8 کلومیٹر سفر جڑا وہ بندہ پائپ لے کے جاتا. جگہ پائپ لے جاتا, وہ پتہ چلے تو جانے جاتے. اور یہ راستہ چینج ہو گیا ہے ہمارا, اور یہ آگے پانی کا کھڈا.
यार ये तो हम हॉरर फिल्म की मूवी देख रहे हैं जिसमें हम वो Wrong turn. कुर्सी पे बैठते थे ना तो हिलती थी। हाँ, वो ओ लड़की के ओ ये गया। कमाल है यार गाड़ी बनाने वाले की भी, गाड़ी बनाने वाले की, चलाने वाले की। गाड़ी बनाने वाले की, जो उसने ऐसी गाड़ी बनाई। टैंक होना चाहिए। अब उन्हें क्या पता पाकिस्तान में जाके इस तरह के रास्तों पे चलेगी। नहीं उधर भी ऐसे रास्ते होते हैं। उधर इस तरह अब ये मॉडल कौन सा है वाला आदि? बाबे तेरे तो पुरानी है। ये बहुत ही जबरदस्त एंजॉय हो रहा है यहाँ पर गाड़ी की छत पे बैठ के। ऐसे लग रहे हैं हम हाथी की छत पे बैठे हुए हैं। हाथी की कमर पे बैठे हुए हैं। वही के रास्ते तो नजर आ रही। अरे यहाँ तक भी होटल बने हुए हैं भाई। यहाँ पे कुर्सियाँ उल्टियाँ लेटी हुई। अभी होटल खुला हुआ है भाई। ओ बे भाई कहाँ लेके जा रहा है वहाँ करके? असद भाई की आवाज नहीं आ रही। असद भाई एक सिगरेट चाहिए। खतरनाक जगह है ये मोड़। ओए ओए ध्यान से बैठना। ओए इतनी देर से क्या कर रहे हो? ओ तेरी, ये मेरी साइड झुकेगी। ओ ओ ओ बदनी लोग इधर हो जाए सीधे हाथ पे। एक सच्चे एक खप्पे होके बैठे। असद को भी इधर करो। वो ड्राइवर फिर उतर जाए। वो देखो वो आ रही है। मैंने तो कहा था थोड़ा सा ही आगे पैदल चलाया हुआ, यहाँ तो लंबा। हाँ तुझे पता है ना, तू कैमरे फिट करके आया था वहाँ। अबे यार यहाँ घर में जो काम होता है यहाँ आके कोई स्पेशल होता है? यहाँ बल्कि ज्यादा मसला है। खुली हवा में ज्यादा मजा आता है। अबे नहीं बे, अंग्रेज ना बन। अंदर डाल के लेटा रहता है गर्म। ओ बाबा जी आवाज हुई गई था। ओ तेरी खैर। देखें एक यहाँ पर डोंकी का बच्चा कितना खूबसूरत है। बच्चा वाह डोंकी गधे को कहते हैं। ये खोती का बच्चा है। ओ उसका बाप को नहीं पता लेकिन उसकी माँ को देखो साथ खड़ी है। देखिए कितना खूबसूरत डोंकी का बच्चा। देखा है दीवार को खोखले बच्चे बड़ा सोने हैं। अबे वो जो मम्मी डैडी लोग नहीं आता, मम्मी डैडी बच्चे नहीं होते, उनकी मामा। ये यहाँ पर खारिश हो रही निकल गई। और ये और फिर आंदा पे अब तेरी तरफ आ रहा है। ओ और ये मेरी साइड आएगी झुकी हुई। ये नहीं बच गया। ये जंगल है और हम जंगल में मंगल बनाने आए हैं। और यहाँ पे हम लोग कह के नलतर वैली सतरंगी झील कह के भुजिया बनाया गया। और मुझे लगता है मेरी मोबाइल की मोबाइल सारी चीज़ों गल कर लगा तो हाल हो रही है ऐसे छाती से। होया कि यार आ पीछे ना ये तो बचपन से थोड़ी गलत होती है, इसलिए एक बार ठोकर की कोशिश की। असल में ये साइड पे अपना बंदी बंदी होती है। हां हां मकसद है रोड बन गई होनी लेकिन गलती ना बन गई होनी। नहीं रोड था पहले यहाँ, फिर जलजला है ना उसके बाद ये टूटा है। हाँ हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਰਿਆ ਸੀਗਾ। ये दो बाइकर आ रहे हैं, लगता है इनका पेट्रोल खत्म हो गया है या पंचर हो गई है यहाँ पे। पंचर अच्छा पैमाना। यार डी चुट्टू किस वजह से किसी दिया हो गया। और आप ये दरिया देखें, हम लोग जरा ये दरिया नहीं है, अकेला दरिया है, नलतर वैली है।
بلے بلے ہمارے وہاں تو چنکیاں چلتی ہیں نا. لگتا ہے پھر کراس ہوگی. یار سپیکر تے منگاؤ یار. تھلے لگا پتہ نہیں لایا بھی انہوں نے کہ نہیں لایا. ابے ایسے ایسے زیادہ مزہ آ رہا ہے. پاگل اسپیکر لگائے گا تو سمجھ نہیں آئے گی کسی کا. یار اتنا پتھر ہے, پتہ نہیں یہ روڈ والے کہاں سے خرید کے لاتے ہیں, یہاں سے اٹھا کے لے جائیں. دیکھیے اتنا پتھر پڑا یار. اللہ اکبر. کیوں؟ اس کی روڈی بنتی ہے نا, یہیں سے جاتے ہیں ویسے تو. ایک یعنی اس میں نا جمپر کے اوپر ایک بڑا پتھر جاتا ہے. ہاں ڈمپر ہے ڈمپر. ہاں اور بہت ہی خطرناک قسم کا قسم میں کہ یہ ہوتا بری بات ہے. وہی غصے میں بھی آ جاتے ہیں, غصے میں بھی آ جاتے ہیں یہ لوگ. زبردست یار. نہیں چڑھتے بھائی, کیا ضرورت ہے اوپر. اوپر کیا امرود ہے جو کھانے جائیں گے. تم نے کلف ہینگر دیکھی ہوئی فلم ہے بھائی؟ کلف ہینگر دیکھی ہے؟ دیکھنا جا کے. کیا ہے اس میں؟ برف والی پہاڑی پہ بیٹا کچھ بچنا بھی نہیں اپنا. ہاں تو بھائی میرے سے ہی پرانا ہے. اور ایک وہ والی مووی بھی میں نے دیکھی ہے نا کہ جس میں یعنی وہ پتھروں کے درمیان میں نا یعنی اس کے یعنی دو اس طرح پہاڑ ہوتے ہیں. ہاں دو پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح. وہ بندہ جو ہے نا درمیان میں ان میں پھنس جاتا ہے. فوجی آ رہے کافی حد تک پھنس جاتا ہے, وہ پھنسا رہتا ہے. رستہ کتنی ہے آئی ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان؟ السلام علیکم. یہ ہر جگہ سے پانی آتا ہے تو ان کے ساتھ یہ پتھر آتے ہیں. یار کتنا ماشاءاللہ پاکستان میں کتنا سامان ہے یار. ہیں پتھر وغیرہ معدنیات یار. اوے بھائی اتر ہی جاؤ. اترنا پڑتا ہے, وہ کہتا ہے نا نہیں گزر جائے گی. السلام علیکم. بہت ہی خطرناک. ایک وہی تو ہے تمہارے پاس پھٹنے کے لیے.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک آف روڈ ہے ہمارا یہ جیپ کے اوپر جنتر ویلی. اور یہ گاڑی کے آگے ایک گائے آ گئی ہے, اس کو پتہ نہیں لگتا, شاید نظر نہیں آ رہا ہے اس کو کہ آگے جیپ کھڑی ہے. وہ جان بوجھ کے کہہ رہی آگے مت جاؤ. وہ عثمان اور دودھ کی بوتل وہ دیکھ. وہ سارے نیچے ٹھیک ہے نا. شکر ہے اگلا گیئر لگا. اور اندھیرا ہوتا جا رہا ہے, واپسی پہ لگتا ہے اندھیرا ہو جانا ہے. بادل ہو ہٹ جاؤ, تھوڑی روشنی آئے. یہ دیسی ملوک کا بندہ نا, یہ تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آگے ایک اور پل, بابا جی پل. عثمان یار وہاں گلگت جا گیا نا تو نے, مجھے نا ایک کام کرنا ہے یار, ایک چکن پیس کھلانا ہے, ٹھیک ہے؟ بروسٹ, کافی دن ہو گئے یار. دال سبزی ہیں, چیسٹ. اور لوگ نہا رہے ہیں بھائی یہاں پر, یہ نہیں کھڑے. ٹکر مار رہی ہے, سوری یار. یہ ہم نے ایک پل کراس کیا ہے, بڑا اچھا پل ہے. بابا ہمارا سب کیا آ گیا ہے. اور شیخ صاحب زندہ ہے نا, میاں صاحب زندہ ہے نا. اور یار تھوڑا سا میوہ ہی دے دو یار, بھوک لگ رہی ہے. یہ میاں صاحب سے کو میوہ ہی دے دو تھوڑا سا. اور ایک اور چڑھائی آئی ہے. یہاں کیمپ لگایا جائے, واش روم والا. بس چھٹی کرانا. موٹر سائیکلوں پہ آنا ہے. آگے چلی رکھے, پکڑ کے میری سائڈ ہی جھکتی ہے. واپسی بھی ہم اس طرف آ جانا بابا جی. کیا دفعہ ہو. بابا جی کیمرہ نیچے وہ بھی ترسے ہوتے ہیں بندے دیکھنے کے لیے, ترسی ہوتی سورے. اور دیکھ لیا انہیں بندہ. یہاں پر مقامی لوگوں کے گھر ہیں, یہ دیکھیں ادھر بجلی کا بل, اور یہاں میٹر بھی لگے ہوئے گیس کے اور بجلی کے. دیکھیں ذرا, آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں, مجھے تو نہیں آ رہے. ویڈیو چیک کرنے میں کہنا ہے پاپا جگہ سے جتنے لائٹ ہے گیس وغیرہ کتوں آ گئی. ویسے تو نا بڑا لوتا پٹھا ہے, اپنے بندے کی بیسی, شرم تو نہیں آتی. نال پھر گالاں بھی نال ہی, وہ اچھا لفظ یوز کر لو کوئی. بدتمیز آدمی. آگے
बारबेक्यू का होता है। दुम्बा पड़ो शनिवारी बनाते हैं और वैसी जीप स्लिप कर गई। अच्छी बातें ना करो ना, अच्छी बातें करो, ऐसी बातें ना करो पागल। बाबा थोड़ा आगे ये मैदान है अलग गेल है। और आगे भी रास्ता बहुत जबरदस्त है। आओ यार, इस ऊँट ने कब रुकना है? क्या पीना? इस ऊँट ने कब रुकना है? सूप पीने। ओ तेरी भाई क्या कर रहा है, ये देख ले भाई। हाथ अंदर करे तो ले जाएगा काट के। रॉन्ग टर्न। ये होटल वाले ने इसने चाय वाले के पास क्यों रोका हमें? कमीशन होता है। टेंशन है। अच्छा, वो देख बकरियां कहाँ चढ़ी हुई हैं। अगली बार 4 पैर लगा के आएंगे, है भाई? हाँ, 4 पाउंड। ये हम नंतरवेली से भी बहुत आगे आ गए हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सतरंगी झील। मुझे तो कहीं लग नहीं रही कि पथरीली झील है ये तो। ये जीप को ड्रिप लगी हुई लगता है। और ये आगे बर्फ की पहाड़ी आगे लगता है, बर्फ का नाम करीब ही है। पहाड़ है, पहाड़ी नहीं है। 900 मीटर से ऊपर होता है ना पहाड़ है। और ये पहाड़ है जी, ये पहाड़ी है इधर वाली। और ये पहाड़ी है जी इधर वाली। आधी मैं मुल्तान से गिलगित तक आ गया, नहीं थकी, यहाँ लग गई है। बाबा तू अपना कुछ नहीं लेता, वो पहाड़ जाना चाहिए। ये ले आते हैं अब्बास भाई क्या इधर से। यार इतना ज़बरदस्त किस्म का पत्थर, चक्के देखे मतलब ये है कि इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इनकी क्लास हो रही है। यार कितने बड़े बड़े पत्थर हैं साथ। सब अल्लाह की कुदरत है यार। आगे भी कोई जा रहे हैं पागल।
کون ہے یہ خیمہ لگا خیمہ؟ آگے ٹھیک ہے، مزہ آ رہا ہے آگے؟ یہ پتھر کو اٹھا چھوٹا سا چوس لے اس کو یار. جب تجھے اس طرح کا مسئلہ تو اپنے پاس رکھا کرو نا تم لوگ. مینو تو رات رات تجھے یاد آ گیا. بہت مزے کا تھا. کھانا نہ کھایا تھا نا پھر اور کھاتا میں. اور کیا کھاتا تین بھی تھوڑے نہیں ایک دو ہی کھاتے ہیں، زیادہ نہیں کھاتے. پھر مرچیں یہ بہت لگ رہی ہیں اسپائسی ہونے کا دیتا ہے نا. وہ ملتان میں جو ہم کھاتے ہیں ان سے تو اچھا ہی تھا. پتھریلی جھیل ہے، سترنگی کہاں سے آ گئی؟ وہ دیکھو سنبھل کے بیٹھنا ہوئے. منظور ابھی آ رہے تھے نا جب ہم لوگ تو نا روڈ پہ نا ایک پتھر پڑا ہو، میں آ رہا تھا، میں نے کہا یار کسی کا بھلا ہوگا چلو میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں. وہ میں نے بس ہلکا سا پاؤں لگایا، میں کو جوتے اچھے تھے، بچت ہو گئی. نہیں تو سالی نے چڑھائی اسی واپس چاڑے سی تھلے نا ایک نیو مون ریسٹورینٹ ہے. مون ریسٹورینٹ تو تھوڑا پیچھے ہی تے اتنے بھائی جان اسی نا یعنی کہ گلگت تو واپسی جا رہے تھے باؤسرا تے جہے ڈبلنگ تے سگے نا وہ تے کچھ سامان اسی فور ویل چ رکھا لیا لفٹ لے کے. اسی جا رہے ہیں بھائی جان وہ روٹی کھان لگ گئے تھلے ہوٹل تے اسے ادو نیو مون سگا ہی نہیں، سوری مون ریسٹورینٹ سگا ہی نہیں ادو. تے روٹی کھان لگ گئے اسی اتنے جا کے پریشان یار کہ آئے نہیں اجے تک آئے نہیں. تے بھائی جان واپس تھلے اترے، وہ بھائی جان جنہ کو لفٹ لی سی اور مزے نال روٹی کھا رہے بیٹھے. اسی چلو انتظار کیتا، روٹی کھا لی، پہلے ایک چکر لا کے اتنے چلے گئے، پھر تھلے آئے جو پتہ لگیا کہ روٹی کھا رہے ہیں. اچھا جی پھر جب روٹی کھا کے نکلن لگے تے وہ نکلے اسی انہوں کٹ کے آپ جاواں گے. انہوں نے کڈیا، آپ جب پیچھے جان لگے پھر ذہن چاہیا جڑا پیچھے بیٹھا بندہ چابی وہ جیب چ مینوں نٹھایا جا کے چابی لے گیا. وہ اتوں بھائی جان جا کے چابی لے کے آیا آندے ہوئے. اچھا آندے ہوئے ہاں آندے ہوئے نا اتوں آہی بابے والا کام راہ دے وچ پتھر پیا ہوا ہن بھی پے سی آندے ہوئے اگر غور کیتا ہوئے تا پتھر پہ ہن بھلا ہو جو ایویں کوئی گیری نہ جاوے اترائی ہے ساری تے پیر ایویں بوٹ آہی سیگے میرے کول ایویں ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪੈਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੁਣ ਲੋ نہیں میرا تو پنجہ تھا، بچت ہو گئی. حال ਹੁੰਦਾ میں تو بچت ہو گئی، میں نے زیادہ زور نہیں دیا اس کو. پھر میں نے سوچا کہ اب پڑھے تو پڑھے رہنے دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. ہاں پتہ لگی اپنی ٹانگ توڑوائی بیٹھے ہوں. یہ تو فلمی سین ہو گیا. یہ میری سائڈ جھکے گی. یہ تو ہم تاؤ بٹ پہنچ گئے. وہ گارے والی تھی، یہ وہ ویدر اور رستہ نہیں تھا وہاں. یار وہاں ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں نا ٹکتے نہیں ہیں. ہاتھ لگایا ہو چلو جی نکلو، تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، کہیں ادھر ادھر گھوم لو. جی سفر کا ہی مزہ ہے، رکنے کا نہیں ہے. ابھی تک آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی. میں نے میرے خیال کو 20-22 کر چکا ہوں.
نہیں نہیں ہم لوگ پہلے اصل میں یار یہ میری سائڈ ہی جھکتی ہے ساری. اور پاپا ادھر آ جا. بابا میرے والی بیٹھا. ٹیپا سلطانپور آ گیا. ٹیپا سلطانپور. سلطان کی کٹ میں سلطانپور والا. لیٹر بیگ میں ہے بھائی, نیچے ہے بیگ. تھوڑی تھوڑی جگہ چھڈو. کیوں یار لات رانی پین. بیگ اسد بھائی کے پاس ہے. بابا جڑے اتنے بیٹھے نا واپسی تھلے ہی ہون گے. ہاں اوپر ہو جانی. واپسی کے سو اونٹ ہے بھائی, اونٹ ہے. ساؤنڈ نہیں آتا ہے. یار کیمپ ہی لے آتے یار, یہاں بھی لگا کے تصویریں بنا لیتے. گھر ہے اندر, کچن ہے, یہ آگ جلائی ہوگی. صبر کر لے, بھی آنے والی جگہ بس. کتنے, ہاں اور وہ بھی ادھر کہہ رہا ہے. ادھر کیا ہے, ہوٹل ہے وہ, گھر نہیں ہے. ہوٹل ہے. تمیزی ہے نا یہ. یہ پیپ لگا سکتے, روڈ نہیں بنا سکتے. یہ پیپ پہ ہے تھلے. انہوں نے مقامی نے خود ڈالا. لیکن پاپا یہ ٹریک تھا کسی دور میں, یہ دیکھ. ہاں رستہ بنا ہوا تھا, یہ زلزلے کے بعد خراب ہوا ہے. کمرے کدھر ٹرے جاندے پیدل والے. چندہ برائے مسجد بھائی, اس میں کیا چندہ ملے گا بھائی. یہ کیا بات ہے, ادھر کون سا چندہ چلے گا, نا گیس نہ بجلی. مسجد تو تیار ہے, نماز ہی نہیں ہے بس. یہ سیدھا گلیشیئر سے آ رہا ہے. ادھر کوئی گھر نہیں ہوگا نا, واش روم کا ٹچنگ بھی نہیں ہوگی. اور نہیں یار, ابھی تو تمہیں تھوڑی ہائکنگ بھی کرواتے ہیں. ادھر ادھر جائیں گے, کھانے کو نہیں ہے, بس پھوکے ماری جاؤ. ہوٹل ہے ویسے یار یہاں. ہاں یہ ہے زبردست. ابھی اور اوپر جائے گی بھائی وہ دیکھ. اچھا وہ پرلی سائڈ سے لے کے آئے گا.
لے بھیا آ گیا. نہیں تو وہیں اتار دیتا, اوپر ضرور لے کے آنی ہے. اچھا ابھی اور اوپر ہے. کتنے پیسے مکائے ہیں اسے ابھی؟ 12,500. بیچ میں کھانا چائے بھی ہے. ایک گل ہے بندہ نا رائے کوٹ تو لے کے دل کے تک راج ادھر پینچے والی دکان پالوے نے استاد بڑی چلے گی. رائے کوٹ تو تھوڑا پیچھے بندہ گیل سیٹ دے اتنے جہاں رڑ کے آئے گا نا بندہ منہ منگی قیمت لاؤگا نہ کرو. سترنگی جی وہی 2-3 چیزیں ہیں, ایک سترنگی ہے, ایک اور. تو وہ واپسی پہ دیکھیں گے کیا؟ ہاں وہ یہ ہے کہ نا اگے والا پوائنٹ ہو گیا. آؤ دیکھا جی ماشاء اللہ جی اچھا ماشاء ادھر نیلا وا پیچھے سبز سیگا اگے جا کے کوئی اور ہوئے گا. اللہ. اوہ استاد جی کھڑے کھڑے. ہاں یہ دیکھیں یہ آگے کالا پانی نظر آ رہا ہے, اس سے آگے تھوڑا سا آپ کو. ابے کوئی یہ تو نہیں انہوں نے خود ہی رنگ ڈالا ہو؟ ابھی نا رنگ ہے یہ تو سترنگی کہتے ہیں. یہ نا پتھروں کے ریفلیکشن سے اچھا کالا ہو رہا ہے یہاں پہ آگے سارا نہیں ہے. فی الحال تو اپنی کالی ہوئی بھی ہے. ہمت ہے ہم چھت پہ بیٹھ کے آئے ہیں. مزہ بھی ادھر ہی ہے. وہ دیکھو وہ مڑ گئی ہیں. وہ ہے دیکھ وہ پانی دیکھ. لوگ نہاتے ہیں میں نے دیکھا ہے. ہاں ہاں اور جن کو زیادہ گرمی ہو نا. روڈ بڑا خراب ہے یار. اوے پکڑ کے بیٹھ. دھیرے سے ہی ڈر رہا تھا وہاں پر رات کی. واو زبردست. اوئے ماشاءاللہ. اوئے اللہ اکبر. لگی ہونی ہے. اتنی محنت سے ہم یہاں آئے ہیں. دل خوش ہو گیا. دل خوش ہو. اور عثمان کی بھوک بھی اتر گئی ہے نا. اور ایک جگہ پہ ایسی بھی ہے ادھر نا آپ کو پانی کے اندر درخت جو ہے نا. تو کب سے آیا یہاں پر؟ اور میں ہاں شکر الحمدللہ خیر خیریت سے ہم لوگ سترنگی جھیل پہنچ گئے اور اب ہم لوگ
यहाँ पर तकरीबन कोई 2-1 घंटे गुजारेंगे। बाकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, सब्ज़ और नीला पानी, दिल को छू लेने वाले मनाज़िर जो कि पुरसकून कर देते हैं आपकी रूह को, आपकी आँखों को। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत ज़बरदस्त। आ गई भाई जगह। शर्म तो नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम। भाई माफ़ कर दे, बस कर दे, आगे ले जाए। अब वो अपनी जीपों पे गए हैं। ये जी यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा सा ब्रेकअप करते हैं। जी तो दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत सी झीलें देखी होंगी, लेकिन क्या कभी ऐसी झील देखी है जो जादुई तौर पे अपने रंग बदलती है? जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के जन्नत नज़ीर खित्ते गिलगित बल्तिस्तान की वादी नेल्तर में, और जो आप ये खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं ये हैं कुदरत का एक अनमोल शाहकार सतरंगी झील। इस झील को सतरंगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पानी सिर्फ नीला या सब्ज़ नहीं, बल्कि मौसम और सूरज की रोशनी के साथ साथ 7 मुख्तलिफ रंगों की झलक दिखाता है। इसमें आपको एक ही वक्त में नीला, पीला, हरा और बनफशी रंग नज़र आएगा। लेकिन क्या ये कोई जादू है? बल्कि नहीं, इसके पीछे एक दिलचस्प साइंसी राज है। इस झील की तह में मौजूद जब सूरज की तेज़ शुआओं से आबी पौधे और चट्टानी मादनियात, ख़ास किस्म की जड़ी बूटियाँ टकराते हैं तो ये पानी को इन जादुई रंगों में बदल देते हैं। दोस्तों, इस जन्नत तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। गिलगित से नेल्तर बाला तक का सफ़र फुल एडवेंचर से भरपूर है। संगलाख चट्टानें, कच्चे रास्ते और ख़तरनाक मोड़ पार करने के बाद जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो रास्ते की सारी थकन इस झील का पहला नज़ारा करते ही सेकंडों में गायब हो जाती है। यहाँ की हवा इतनी साफ़ और माहौल इतना पुरसुकून है कि बंदा घंटों बस यहाँ बैठकर कुदरत की कारीगरी को देखता रहे। दोस्तों, अगर आप भी फितरत की हकीकी रंगों को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं तो लाइफ में एक बार नेल्तर की इस सतरंगी झील का सफ़र ज़रूर करें। आपको ये जादुई झील कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका मुझे बेताबी से इंतज़ार है सब्सक्राइब करने का, कि मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा हों, यूट्यूबर और ऑडियंस। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। रना रे
लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं